আল্লাহর কাছে চায় না, আল্লাহর দুয়ারে যায় না, অন্যদের ঘরে ঘরে যায়, অন্যদের দুয়ারে দুয়ারে যায়, বারবার যায়, কিন্তু আল্লাহর দরবারে যায় না। लोगों की खुशामद अपना जी लगाकर और जान लगाकर कर रहे हैं, अल्लाह की खुशामद करने को दिल नहीं चाहता। ওই যে অন্যদেরকে কতবার খোসামত করতেছে, বারবার খোসামত করতেছে, কিন্তু আল্লাহর কাছে যাওয়া, মসজিদে যাওয়া এটা আমাদের দিল চায় না। लोगों के घरों के चक्कर लगाना आसान है, अल्लाह के घर में जाने को दिल नहीं करता। যে অন্যের ঘরে যাওয়াটাকে আসান মনে করে, সহজ মনে করে, আল্লাহর ঘরে যাওয়ার জন্য দিল চায় না। इसीलिए अल्लाह के रास्ते में निकालकर 24 घंटे मस्जिद में रखते हैं और मस्जिद के आमाल में रखते हैं ताकि हम मस्जिद वाले बन जाएं। मुझे এই জন্য 24 ঘন্টা মসজিদে রাখা হয়, মসজিদের আমলের মধ্যে লাগানো হয় যেন আমরা মসজিদ वाला बनिया जाए। हाँ भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जिस तरह जमात में निकलकर 24 घंटे मस्जिद में गुजारते हैं, ऐसे ही अपने वापस जाकर यहाँ से मकाम पर भी हमें अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त, ज्यादा से ज्यादा फारिग वक्त हमें अल्लाह के घर में देना है, मस्जिदों को देना है, मस्जिदों को आबाद करना है, ताकि हम भी मस्जिद वाले बन जाएं, जैसे अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को, सहाबा को मस्जिद वाला बनाया था। आज उसी सिफत को हम भी अपने अंदर पैदा करें। যে যেভাবে আমরা আল্লাহর রাস্তায় গিয়া যে নিজেকে 24 ঘন্টা সে ব্যস্ত রাখি, এভাবে আমরা আল্লাহর রাস্তা থেকে ফিরে নিজের এলাকায় গিয়া নিজের ঘরও ব্যস্ত থাকবো, সময় লাগাইবো, মসজিদের মধ্যেও দিব, বেশি থেকে বেশি সময়টা আমরা মসজিদের মধ্যে দিব, মসজিদের মধ্যে মশগুল থাকবো, তাহলে তো আমরা মসজিদওয়ালা बनबो। तैयार हो? সবাই তৈয়ার আছি তো ভাই? यहाँ से वापस जाके कितना वक्त दोगे? এখান থেকে আমরা ফিরে যায় কত সময় দিব? कितना? 8 घंटे। 8 घंटे तो उनके लिए हैं जो कारोबार करते हैं। बोले 8 घंटा तो যারা কাম কাজ করে তাদের জন্য না 8 ঘন্টা। और जिनको जो रिटायर हो गए, जिनके बच्चों ने कारोबार से फारिग कर दिया, उनके 8 घंटे कारोबार वाले भी मस्जिद के लिए हैं, उनके 16 घंटे हैं, और जो कारोबार से फारिग है उनको 16 घंटे हैं, और जो कारोबार करते हैं उनके लिए 8 घंटे हैं। যে বলে যে যারা অবসর হয়ে গেছে তার ছেলেমেয়েরা তাকে অবসর করে দিছে, কাজ কার লাগবে না আপনার, তো সেই তো শুধু 8 ঘন্টা লাগাইবে। যাদের কারবার আছে, কাজ কাম আছে, তারা না 8 ঘন্টা লাগাইবে। और जिनका नहीं है कारोबार, যার কাজ কাম নাই সে কয় ঘন্টা লাগাইবে? कौन कौन इसमें ऐसे जिनके पास कारोबार के तकाजे नहीं है? বলে এখানে কারা কারা আছেন যে কাম কাজ নাই, আমি আল্লাহ তাআলা আমাকে ফারেক করে দিয়েছে, এরকম কারা কারা? ओ माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কবুল ফরমাক। तशरीफ रखें। বসেন ভাই, বসে आप हजरात अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त जाकर के मस्जिदों में देंगे इंशाअल्लाह। বলে আমরা কি বেশি থেকে বেশি সময় মসজিদে দিব ইনশাআল্লাহ। लेकिन भाई ये दोस्तों बुजुर्गों, मस्जिदों में वक्त देकर क्या करोगे? মসজিদে যে আমরা সময় দেব কি করব? मस्जिदों में जो आपका फारिग वक्त है, जब उसे मस्जिदों में दोगे तो उसमें क्या काम करोगे? ওই যে আমরা যে ফারাগ ওয়াক্তটা মসজিদকে দিব, মসজিদে দিব, এটা ওই সময় আমরা কি কাজগুলো করব? अल्लाह के रास्ते में निकलकर हमने इसको भी सीखा है कि मस्जिद में रहकर क्या करना है। আমরা আল্লাহর রাস্তায় বাইরে থেকে শিখছি যে আমরা মসজিদে কি করব। मस्जिद में रहकर 4 आमाल में अपने आप को लगाकर रखना है। মসজিদের মধ্যে আমরা 4 আমলের মধ্যে নিজেকে লাগাইবো। दावत के अमल में लगाएंगे, দাওয়াতের আমলের মধ্যে লাগাইবো, तालीम और ताल्लुम में लगाएंगे, শিখানোর মধ্যে লাগাবো, जिक्र और इबादत में लगाएंगे, জিকির ইবাদতের মধ্যে লাগাইবো, खिदमत के तकाजों में लगाएंगे, খিদমতের তাকাজার মধ্যে লাগাইবো। हाँ, हम अल्लाह के रास्ते में निकलकर अपने सुबह से लेकर रात तक हमने अपने आप को इन अमाल में मशगूल किया है। इन्हीं अमाल दावत में जाकर अपने आप को यहाँ से वापस जाने के बाद हमने आपसे कहा अमल नहीं बदलेगा, जगह बदलेगी। अमल का हिदायत अमल से जुड़ी हुई है, किसी की जात से जुड़ी हुई नहीं है। अमल से अपना जोड़ बिठाएंगे तो हिदायत वाले बनकर चलेंगे। তো বলছেন যে এই 4 আমলের মধ্যে নিজেকে আমরা সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যস্ত রাখবো। আগে আমি কথাটা বলছি যে আল্লাহর জায়গা পরিবর্তন হবে, আমলের পরিবর্তন হবে না, এবং আমলের সাথে আল্লাহ তাআলা হেদায়েতকে জুড়ে রাখছে। আমল করবে তো হেদায়েত পাওয়া যাবে।
इसलिए यहाँ से वापस जाकर अपनी मस्जिदों को जो वक्त देंगे उस वक्त के अंदर हम मस्जिदों में आमाल भी करेंगे। मस्जिद में अमल दावत का होगा, मस्जिद में अमल तालीम का होगा, मस्जिद में अमल सीखने सिखाने का होगा, मस्जिद में अमल जो है वो मस्जिद के ही अमल से मस्जिद के बाहर जाना होगा, मस्जिद ही के अमल से मस्जिद के बाहर जाना होगा और बाहर वालों को मस्जिद के अमल के लिए बाहर से मस्जिद में लाना होगा। এই জন্য ভাই আমলগুলোর মধ্যে আমরা নিজেকে রাখবো, দাওয়াতের মধ্যে, তালিমের মধ্যে, জিকির তেলাওয়াত, এরকম ভাবে খেদমতের তাকাজা, এগুলোর মধ্যে আমরা নিজেরা সব সময় ব্যস্ত থাকবো। আর দাওয়াতের তাকাজা বাইরেও যাব, অন্যদেরকেও আনিয়া মসজিদের আমলের মধ্যে জুড়বো। इसी तरह से सुबह से लेकर शाम तक अपने मोहल्ले के अंदर जो मस्जिद है हम उसको मस्जिद को आबाद रखने की तरतीब कायम करेंगे। এইভাবে ভাই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মসজিদের আমলগুলা কিভাবে কায়েম হয় এই জন্য আমরা তরতিব কায়েম করব। हाँ, मेहनत करने वाले मस्जिद में जमा हो जाएंगे, मशवरा करके कुछ लोगों को मस्जिद में छोड़ेंगे, बाकी लोगों को मस्जिद के बाहर मेहनत के लिए भेजेंगे। মেহনত ওয়ালারা মসজিদে আসে মশওয়ারা করবে, কিছু লোককে মসজিদে রাখবে আর কিছুকে মসজিদের বাইরে তাকাদার উপরে পাঠিয়ে দিবে। बाहर वाले जमातें बना बनाकर मस्जिद के माहौल में काम करेंगे, घर घर जाकर एक एक फर्द की मुलाकात करेंगे, एक एक बालिग मर्द से मिलेंगे, खुशामद करके उसको मस्जिद में लाने की मेहनत करेंगे। घर है तो घरों पर जाएंगे, बाजार है तो बाजार में भी जाएंगे। अगर कोई मोहल्ले के अंदर ऐसी जगह है जहां लोग बैठे रहते हैं फारिग वक्त लेकर, वहां भी जाएंगे और जाकर के लोगों को उनके माहौल से निकालकर मस्जिद के माहौल में लाएंगे। যারা বাইরে যাবে তারা ভাগ হয়ে যাবে, এক এক ঘরে যায় এক এক ব্যক্তিকে বুঝাইবে, হ্যাঁ ইনফরাদি বুঝাইবে। বাজারে কিছু লোক পাইছে সেখানেও বুঝাইবে, অথবা রাস্তায় কোনো মানুষ বসে আছে তাদেরকে যায় সেখানে খোসামত করবে, বুঝায় তাদেরকে মসজিদের আশেপাশে মেহনত করে মসজিদে নিয়ে আসবে। कर लोगे? করবেন তো ভাই? मुसलमान हीरे की तरह कीमती है, মুসলমানরা হলো যে হ্যাঁ হীরার মতন দামি, लेकिन हीरा नाली में पड़ा हुआ है। হীরা নালার মধ্যে পড়ে রয়েছে। अब हीरे को साफ कैसे करें? এই হীরাকে কিভাবে সাফ করতে হবে? एक तरीका तो ये है कि बाल्टी में पानी लेकर नाली में डालें। যে একটা রাস্তা তো হলো যে বালতি দিয়া নালার ভিতরেই পানি ডালতে থাকবে। एक तरीका ये है कि हीरे को नाली से निकालकर पानी डालें। আরেকটা তরিকা হলো যে নালার থেকে তাকে উঠায়া, ড্রেনের থেকে উঠায়া এর উপরে পানি ডালবে। कौन सा बेहतर है? কোনটা উত্তম? উঠায়া তার পানি ডালনা। मुसलमान गफलत में पड़ा हुआ है। মুসলমান গাফলাতের মধ্যে পড়ে আছে। हाँ, अपने घर में, अपने कारोबार में। নিজের ঘরের মধ্যে, কাজ কামের মধ্যে। एक तरीका तो ये है कि मुसलमान को उसके घर में जाकर के ही समझाएं, मुसलमान को उसकी दुकान में जाके ही समझाएं। और एक तरीका ये है कि मुसलमान को उसकी गफलत की जगह से निकालकर, उसके घर में से निकालकर, उसके कारोबार में से निकालकर, उसे बाजार में से निकालकर, उसे चाय की दुकान से निकालकर, उसे होटल से निकालकर, उसे सड़कों से उठाकर मस्जिद में ला करके समझाएं। कौन सा बेहतर है? যে এক তরতিব হলো যে ঘরে গিয়া তাকে বুঝানো, যে কাজ কাম করতেছে সেখানে গিয়া তাকে বুঝানো। আরেকটা তরিকা হলো যে তাকে ঘর থেকে নিয়ে আসিয়া এবং কারবার থেকে নিয়ে আসে, দোকান থেকে নিয়ে আসে, অর্থাৎ গাফলাতের পরিবেশ থেকে তাকে মসজিদে আনিয়া বুঝানো। কোনটা উত্তম? तो नियत करके जाओ इंशाअल्लाह। हम यहाँ से जाने के बाद खुद अपना वक्त मस्जिद में देते हुए मस्जिद के माहौल में जितने हमारे भाई हैं, जितने बालिग मर्द हैं, उनकी खुशामद करके उनको मस्जिद में लाने की मेहनत करेंगे। আমরা এই নিয়ত করিয়া যাই যে আমাদের মসজিদের মেহনতের মধ্যে আমরা বাইর হইয়া আমাদের ভাইদেরকে বুঝায়া সমঝায়া মসজিদওয়ালা মাহলের মধ্যে আমরা নিয়ে আসবো। तैयार हो? তৈরি আছি তো ভাই সবাই? इस तरह से जिन मुसलमानों को मस्जिद में लाकर मेहनत करेंगे उनकी 4 तशकीलें करनी है। যে মুসলমানদেরকে আমরা মেহনত করে মসজিদে নিয়ে আসবো তাদেরকে 4টা তশকিল করব। मस्जिद में लाएंगे तो मस्जिद में लाकर वुजू कराना, नमाज पढ़वाना, तालीम में बिठाना। अगर वुजू करना ना आता हो तो वुजू सिखाओ, नमाज पढ़नी नहीं आती नमाज सिखाओ, और फिर उसे तालीम में भी बिठाओ, अल्लाह रसूल की बातें सुनाओ। उसके बाद उसे लेकर बैठो ईमान और तौहीद और रिसालत और आखिरत की
बुनियादों पर बात करके उसका जहन बनाकर उसे अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार करना, ये पहली तश्कील। और फिर रोजाना मस्जिद में वक्त देने के लिए तैयार करना, ये दूसरी तश्कील। और अपने घर में तालीम करने के लिए तैयार करना, ये तीसरी तश्कील। और अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए तैयार करना, ये चौथी तश्कील। हर मुसलमान को इन 4 तश्कीलों से गुजारना है। বলে যে যাকে আমরা মেহনত করে বুঝাই মসজিদে আনলাম, তাকে ওযু করাই, নামাজটা পড়াই, তালিমের হালকার মধ্যে বসাই। সে ওযু করতে জানে না, তাকে আমরা ওযুরে শিখাই, ওযু করাই, তারপর তারা আমলের মধ্যে জড়ি, এরপরে তাকে আলাদা করে বসে তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাতের কথা বলে তাকে প্রথম তশকিল করে যে আল্লাহর রাস্তায় বাইর হওয়ার জন্য। দ্বিতীয় তশকিল হলো যে সে যেন রোজানা মসজিদের আমলে জোড়ে, মসজিদের আমলের মধ্যে শরীক হয়। তৃতীয় হলো সে যেন আল্লাহর রাস্তায় বাইর হয়। চতুর্থ হলো যে তার সন্তানদেরকেও যেন সে কোরআন শরীফ পড়ায়, ঘরের তালিম করে এবং বাচ্চাদেরকে কোরআন শিখায়। इस तरह से हम एक एक मुसलमान जो मस्जिद के लिए वक्त फारिग करेगा, उसकी बरकत से हमारी मस्जिद, हमारे मोहल्ले की मस्जिद 24 घंटे आबाद रहेगी। ওই যে মুসলমানরা মসজিদে আমলের জন্য যাদেরকে আমরা ফারেক করব, এর দ্বারা মসজিদ আবাদ থাকবে। करेंगे इंशाअल्लाह। করবো তো সবাই ভাই। इसी तरह से भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मस्जिद की आबादी की मेहनत के साथ साथ कि 24 घंटे मस्जिद आबाद रहे, इसके साथ साथ हमें अपनी मस्जिद में रोजाना मशवरा भी करना है। যে মসজিদ আবাদের মেহনতের সাথে সাথে 24 ঘন্টা মসজিদ আবাদ থাকে, সাথে সাথে মসজিদে আমরা মশওয়ারাও করব। हाँ, रोजाना 24 घंटे में एक मरतबा हमारे साथी मशवरे के लिए मस्जिद में बैठें और सारे मोहल्ले के लोगों को अपने मशवरे में बिठाने की कोशिश करें। 24 ঘন্টার মধ্যে একবার মশওয়ারায় বসবো, আমাদের মহল্লার সব সাথীদেরকে মশওয়ারার মধ্যে জোড়ার চেষ্টা করব। जो तकाजे, जो मेहनत कल की थी, उसकी कारगुजारी मशवरे में सबके सामने आ जाए। जो काम आज करना है उसके तकाजे भी मशवरे में सबके सामने आ जाएं। रोजाना इसी एतबार से मशवरे को चलाना है। যে আমরা যে মেহনত করছি এটার কারগুজারিটা মশওয়ারার মধ্যে আসে, আর আজকে কি কি তাকাজা আছে ওই জিনিসটাও মশওয়ারার মধ্যে আসিয়া যায়। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इसी के साथ रोजाना अपनी मस्जिद में तालीम भी करनी है। এর সাথে সাথে মসজিদের মধ্যে প্রত্যেককে তালিমও করতে হবে। तालीम मस्जिद में हो रही है, हमें अपने आप को पाबंदी के साथ यहाँ से वापस जाकर तालीम के हलकों में जोड़ना है। যে মসজিদে তালিম হইতেছে, এখান থেকে গিয়ে আমরা নিজেকে পাবন্দির সাথে তালিমের মধ্যে জুড়বো। मैंने आपसे पहले अर्ज किया था, जो काम अल्लाह के रास्ते में हमने किए हैं, वापस जाकर उन्हीं कामों को अपने मकाम पर करना है। আগে আমি এই কথাটা বলছি যে আল্লাহর রাস্তায় যে বাইরে যে কাজগুলো আমরা মেহনত গুলা করছি, ওইগুলাই নিজের মকামে যাইয়া করব। हाँ, जैसे हमने अल्लाह के रास्ते में निकलकर तालीम की थी, ऐसे ही हमें अपने मकाम पर भी तालीम करनी है। যে যেভাবে আল্লাহর রাস্তায় বাইরে আমরা তালিম করছি, এভাবে নিজের এলাকায় গিয়েও এই তালিম করতে হবে। तालीम हिदायत वाला अमल है। তালিম হেদায়েত ওয়ালা আমল। हिदायत कुरान हदीस में है, হেদায়েত কোরআন হাদিসের মধ্যে আছে, कुरान हदीस तालीम में है। কোরআন হাদিস তালিমের মধ্যে আছে। इसलिए अपने आप को मोहताज समझकर तालीम में बिठाओ। এই জন্য নিজেকে মোহতাজ বানায় নিজেকে আমরা তালিমের মধ্যে বসাই। बहुत से लोग यूँ कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है। অনেক লোকে বলে যে আমাদের কোনো সময়ই নেই, हाँ, तालीम में बैठने का वक्त नहीं है। তালিমে বসার সময়ও নাই। ये बातें मत कहा करो। এই কথা আমরা বলবো না। तालीम में बैठने से ईमान बनेगा। তালিমে বসার দ্বারা ঈমান বনবে। क्या हमारे पास ईमान बनाने का वक्त नहीं है? আমাদের কাছে কি ঈমান বানাইবার वक्त নাই? तालीम में अल्लाह रसूल ने जो फरमाया, अल्लाह के फरमान में हिदायत है, रसूल के फरमान में हिदायत है। हम जो आंखों से देख रहे हैं उससे ईमान नहीं बनेगा, जो हमें खबर दी गई है उसके सुनने से ईमान बनेगा। যে আল্লাহর কথার মধ্যে, আল্লাহ রসুলের কথার মধ্যে হেদায়েত আছে, যে এইগুলো শুনলেই তো আমরা হেদায়েত পাবো। हाँ, ईमान बिल गैब देखने से नहीं बनेगा, ईमान बिल गैब सुनने से बनेगा। ঈমান বিল গায়ব, অর্থাৎ না দেখে ঈমান আনা, এটা তো শুনলে হবে, এটা দেখে ঈমান বনবে না। हाँ, जन्नत को दिखाया नहीं जाएगा, जन्नत की खबर दी जाएगी, जन्नत को सुनाया जाएगा। सुन करके मानो, देखने का मौका दुनिया में नहीं है। अगर देखने की बात करोगे तो ईमान नहीं बनेगा। বলে যে জান্নাত দেখা যায় না,
বলে জান্নাতের খবর দেওয়া হয়, জান্নাতের কথা শোনানো হয়, শুনলে তো ঈমান বনবে। এটা তো দেশে দুনিয়াতে দেখাই যাবে না। सहाबा ने सुना जन्नत के बारे में, अल्लाह के नबी ने सुनाया जन्नत के बारे में, सहाबा ने सुना जन्नत के बारे में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि अगर जन्नत अब हमारी आंखों के सामने आ जाएगी तो हमारा ईमान नहीं बढ़ेगा, हमें सुन करके यकीन है। যে জান্নাতের কথা শোনানো হয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম জান্নাতের কথা বলতেন, শুনতেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে জান্নাতের কথা শুনে শুনে যে यकीन পয়দা হয়েছে, देखले एर से यकीन बढ़बे ना। तालीम में जो खबरें हैं वो सच्ची खबरें हैं, कुरान हदीस है तालीम में, ये सारी खबरें सच्ची हैं, इनको सुनने से ईमान बनेगा। বলে তালিমের মধ্যে যে সমস্ত কথা এগুলো সব সত্য সত্য কথা, আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের কথার মধ্যে এগুলো সব সত্য খবর, এগুলো শুনলে ঈমান বাড়িয়া যায়। दुनिया में जो चीजें हमें नजर आ रही हैं वो कुरान, जो कुछ कुरान हदीस में है उसके खिलाफ भी चल रहा है, हम देख रहे हैं। और अगर हमने कुरान हदीस को नहीं सुना तो जो देख रहे हैं उसी को सच समझेंगे और इसी से ईमान बिगड़ेगा। বলে দুই অবস্থা হবে, যে আমরা যে কোরআন হাদিস শোনার পরে দেয়া যে সমস্ত জিনিস আমরা দেখতেছি এক অবস্থা, আর কোরআন হাদিস যে আমরা পড়তেছি দেখে ওইটার উপরে यकीन হবে যে কি অবস্থা। আর নইলে তো কোরআন হাদিস তালিম না হইলে আমরা ওইগুলোকে সত্য মনে করি বসে থাকবো। एक आदमी की जेब में 1000 रुपए हैं, उसने 200 रुपए सदका कर दिए, कितने बचे? বলে যে একজনের পকেটের মধ্যে 1000 টাকা ছিল, 200 খরচ করলে আর কত বাকি থাকবে? एक आदमी की जेब में, दूसरे आदमी की जेब में 1000 रुपए हैं, उसने 1000 रुपए सूद पे दे दिए एक दिन के लिए 200 रुपए पर, तो शाम को उसकी जेब में कितने हो जाएंगे? বলে যে একজনের 1000 টাকা ছিল, সুদের উপরে দিয়ে দিছে, সুদ কতটুক? 1200। তো বিকেল বেলা তার পকেটের মধ্যে কয়টা হবে? 1200 হবে। आंख हमें क्या दिखा रही है? जिसने सूद पर पैसा दिया उसके 1000 के 1200 हो गए, और जिसने सदका किया उसके 1000 के 800 रह गए। ये हमें आंख दिखा रही है, ये बात सही है या गलत? বলে দেখার মধ্যে তো যে 1000-এর মধ্যে 200 খরচ করলো 800, আর যে সুদের উপরে 200 বাড়াইলো তার 1200, তো দেখতে তো দেখা যায় যে তার 200 টাকা কমছে, তার 200 টাকা বাড়ছে। এটা কি ঠিক নাকি? क्यों? কেন ঠিক না? इसलिए आंख तो ये दिखा रही है ना, अब आप तो नहीं है, सारी दुनिया में लोग इसे देख रहे हैं। लेकिन जब हम तालीम में बैठेंगे, कुरान हदीस सुनेंगे, तो तालीम में सच्ची खबर होगी, कुरान और हदीस की खबर सच्ची होगी। कुरान में कहा गया, कुरान में अल्लाह ने फरमाया, हम सूद को घटाएंगे और सदके को बढ़ाएंगे। जो खबर है वो सच्ची है, जो नजर है वो झूठी है। जो खबर है वो सच्ची है, जो नजर है वो झूठी है। हम नजर से देख रहे हैं 16 घंटे, खबर सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है। हम कहते हैं तालीम में बैठ जाओ, यूँ कहते हैं टाइम नहीं है। जब खबर नहीं सुनोगे तो ईमान कैसे बनेगा? তো বলেন যে এই চোখের দেখাটা কিভাবে ঠিক হবে, যে কম দেখতেছে বেশি দেখতেছে? যখন তালিমে হালকার মধ্যে বসবে তখন সে শুনে শুনে জিনিসটাকে বুঝতে পারবে যে হাদিস শরীফ আছে, আল্লাহ তাআলা বলছেন যে আমি সুদকে ঘটাইয়া দিব এবং সদকাকে আমি বাড়াইয়া দিব। তো এই যে শোনার কারণে তখন সে পার্থক্য করতে পারবে, চোখের দেখায় ঠিক করতে পারবে না। কেননা চোখের দেখা যেটা, এটা হলো যে ঝুট, নজরটা হলো ঝুট, আর যে খবর দিচ্ছে এটা হলো সত্য। इसलिए जब हमसे कहते हैं तालीम में बैठो तो हम कहते हैं टाइम नहीं है। তো আমাদেরকে যদি বলা হয় যে তালিমে বসো, বলে যে আমাদের তো সময় নাই। तो भाई दोस्तों, जब समय नहीं निकालेंगे तो ईमान कैसे बनेगा? তো যদি আমরা তো তালিমের সময় বাইর না করে তালিমে বসার জন্য, তাহলে আমাদের ঈমান কিভাবে বনবে? तैयार हो? সবাই তৈরি আছি তো? तालीम में बैठेंगे? তালিমে বসবো তো? बहुत से पुराने यूँ कहते हैं, हम तो सब जानते हैं, हमें सब मालूम है, हमें जरूरत नहीं है, तुम लोग बैठो। অনেক পুরানারা এটা ধারণা করে যে আমরা তো অনেক কিছু জানি, অনেক কিছু বুঝি, আমাদের প্রয়োজন নাই, তোমরা বসো। हाँ, रोजाना पानी पीते हैं, पुराने नहीं होते। रोजाना अखबार पढ़ते हैं, पुराने नहीं होते। अखबार रोजाना पढ़ेंगे, पानी रोजाना पिएंगे, कुरान हदीस सुन करके पुराने हो गए। अब कुरान हदीस सुनने की हमें जरूरत नहीं है, तुम लोग सुन लिया करो।
ওই যে প্রত্যেক দিনে পানি পান করে এর জন্য পুরানো হয় না, প্রত্যেক দিন পত্রিকা পড়ে এর জন্য পুরানো হয় নাই। কিন্তু তালিমের ব্যাপারে আমি পুরান হয়ে গেছি, আমার প্রয়োজন নেই, তোমরাই তালিমে বসো। हाँ, जैसे पानी जिस्म की हयात है, ऐसे ही कुरान हदीस रूह की हयात है। বলে যে যেরকম নাকি পানি জিন্দিগির জন্য পানি, এরকম ভাবে কোরআন হাদিসের তালিম এটা জিন্দিগির জন্য হায়াত। कुरान हदीस सुनकर हम कभी पुराने नहीं होंगे, जितना सुनेंगे उतने अच्छे बनेंगे। বলে যত পরিমাণ শুনবো ততই এরকম ভাবে ভালো হইতে থাকে। कुरान हदीस ईमान बढ़ाने के लिए है और ईमान बढ़ाने के लिए हम मौत तक मोहताज हैं। যে কোরআন হাদিস তো ঈমান বাড়াইবার জন্য, আর আমরা তো সব সময় ঈমানের জন্য মুহতাজ। इसके लिए तालीम का हल्का मस्जिदों में लगाना है। कम से कम अपनी मस्जिदों में रोजाना आधा घंटा तालीम करनी है हमें। এজন্য ভাই রোজানা তালিমের হালকা লাগানো, বলে কম আধা ঘন্টা তালিমের হালকা লাগে। हाँ, एक दिन मुंतखब से, एक दिन फैल अमाल से किताब पढ़ी जाएगी। একদিন মুনতাখাব হাদিস থেকে পড়বো, আরেকদিন ফজাইলে আমাল থেকে পড়বো। हाँ, करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ऐसी तालीम घर में भी करनी है। এইভাবে তালিমটা ঘরের মধ্যেও করতে হবে। वापस जाके मस्जिद में भी तालीम में बैठो और वापस जाकर घर में भी तालीम में बैठो। বুঝে ফিরে যাওয়ার পরে মসজিদের তালিমেও বসবো, ঘরের তালিমের মধ্যেও বসবো। बैठोगे घर की तालीम में भी कोशिश करो, घर की तालीम में भी वक्त तय कर लो। अगर वक्त तय कर लोगे तो तालीम में बैठना आसान हो जाएगा। ঘরের তালিমের জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট করব, যদি সময় নির্দিষ্ট করি তালিমে বসাটা সহজ হয়ে যাবে। और अपने घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करो, আমাদের ঘরওয়ালাদের সাথে ভালো ব্যবহার করি, घर वालों के साथ अच्छे अखलाक के साथ रहो। ঘরওয়ালাদের সাথে আখলাকের সাথে চলি। बहुत से लोग बाहर वालों के साथ अच्छे अखलाक के साथ रहते हैं और घर वालों के साथ जाकर बद अखलाकी करते हैं। কিছু লোক আছে তারা বাইরে খুব উত্তম আখলাকের সাথে চলে, ভালো ব্যবহার দেখায়, কিন্তু ঘরওয়ালাদের সাথে বদ আখলাকি করে। बाहर वाले तो समझते हैं कि इनसे बड़ा वली कोई नहीं है, लेकिन जब घर में जाते हैं तो इनसे बड़ा शैतान कोई नहीं है। বলে বাইরে যখন থাকে মানুষের তো মনে যে সবচেয়ে বড় বলি, ঘরে গেলে সবচেয়ে বড় শয়তান হয়ে যায়। हाँ, बर्तन तोड़ते हैं, बीवी को मारते हैं, बच्चों को डांटते हैं। घर वाले भी कहते हैं अल्लाह ये तो जमात में सही है। তো ঘরে যায় বর্তন ভাঙি ফেলায়, বিবিরে পিটায়, বাচ্চাদের ধমকি হামকি দে, তো ঘরওয়ালারা বলে এই তো আল্লাহ রাস্তা থাকলেই ভালো ছিল। हाँ, सबको परेशान करते हैं। সবাই রেফারেশন করি বলে। फिर यूँ कहते हैं आओ तालीम में। হ্যাঁ, বলে যে আবার তালিমের মধ্যেও আসো। ऐसी बदअखलाकी करोगे तो तालीम कैसे करोगे? এরকম বদাখলাকি করলে তালিমের মধ্যে কিভাবে আসবে? अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में अच्छा वो है जो घर वालों में अच्छा है। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন তোমাদের মধ্যে উত্তম তো ওই ব্যক্তি যে ঘরওয়ালাদের সাথে উত্তম। हाँ, बाहर वालों को नहीं बताया कि तुम में अच्छा वो है जो बाहर वालों में अच्छा है। फरमाया तुम में अच्छा वो है जो अपने घर में अच्छा है। বাইরের লোকদের জন্য বলা হয় না যে ঘরওয়ালাদের জন্য বলছে, তোমার ঘরওয়ালা তোমাদের মধ্যে উত্তম হলে যে ঘরওয়ালাদের মধ্যে উত্তম। हाँ, फरमाया मैं तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों में अच्छा हूँ। যে আমি তো আমার ঘরওয়ালাদের সাথে আমি সবচেয়ে উত্তম। आप बाहर से तशरीफ लाते तो घर में आने वालों को सलाम करते, जो जागते थे वो जवाब दे देते थे, जो सोते थे उनकी नींद भी नहीं खुलती थी, सोने वाला जागा नहीं और जो जागा हुआ था उसने सलाम का जवाब भी ले लिया। इस कदर खूबसूरती से और इस कदर आहिस्ता से कि जागने वाले सुन लें और सोने वालों की नींद ना खराब हो, इस तरह आकर के घर में सलाम करते थे। বাইরের থেকে আসতেন, এমন ভাবে দিতে